Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, ब्रिगेडियर डॉक्टर रिटायर्ड फैयाज़ हुसैन शाह मैं दोबारा हाज़िर हूँ आपके साथ अपने मॉड्यूल नंबर 5 के साथ लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ में। 4 मॉड्यूल जो हमने कवर किए हैं, दर हकीकत हमने इस मॉड्यूल पर पहुँचने के लिए उसमें बातचीत की, और ये जो हमारा 5वां मॉड्यूल है, बिल्डिंग द फ्यूचर बाय डिज़ाइनिंग इट, आप मुस्तकबिल की तामीर कैसे कर सकते हो उसको डिज़ाइन करने के बाद, यानी जो डिज़ाइन फ्यूचर का आप करेंगे उसके मुताबिक आपकी तामीर होगी। हमने पहले जो बातचीत की, हमने इस्टेब्लिश किया कि किस तरीके से आपके ज़हन में जो आइडिया आता है उस आइडिया को लेकर आप आगे चल सकते हैं। फिर हमने इस्टेब्लिश किया कि आपका अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है क्या, आपका आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है जिसमें आपने रह के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और फिर हमने फ्यूचर को विजुलाइज़ करना सिखाया, और फ्यूचर को विजुलाइज़ करने पर बातचीत की, और फ्यूचर के विजुलाइजेशन के बाद हमने फ्यूचर चैलेंजेस की बातचीत की। आज हम फ्यूचर की डिज़ाइनिंग की बातचीत करेंगे और उसके मुताबिक फ्यूचर को तामीर करने की बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं एक मिसाल दूंगा। आप अगर घर बनाना चाहते हैं, ये जो आप फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, मैंने 2 फ़ोटोग्राफ आपके सामने रखे हैं, दोनों के डिज़ाइंस मुख्तलिफ हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या एक फ़ोटोग्राफ में नज़र आने वाला घर, उसके मुताबिक आप तामीर करें, क्या ये तामीर दूसरे फ़ोटो में नज़र आने वाले घर के मुताबिक होगी, या जिस डिज़ाइन के मुताबिक आपने इसकी तामीर की है उस घर के डिज़ाइन के मुताबिक होगी? आपका बिल्कुल बराह रास्त जवाब ये होगा कि जो डिज़ाइन था वही तामीर होगी, और जो तामीर है वो दर हकीकत उसके ओरिजिनल डिज़ाइन के मुताबिक है। ये नहीं हो सकता कि डिज़ाइन कुछ और हो और तामीर कुछ और हो, या ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपने डिज़ाइन में कोई कमी बेशी छोड़ दी है उसको तामीर हो जाने के बाद पूरा किया जा सके। वो तो डिज़ाइन में कमी बेशी रह गई, उसको तो पूरा किया नहीं जा सकता। अब इस एक घर की मिसाल को आप अपनी ज़िंदगी पर मुंसबित करें, सुपर इम्पोज करें आप इस घर की मिसाल को अपनी ज़िंदगी पर, कि अगर आपकी ज़िंदगी की डिज़ाइनिंग सही है तो आगे जो फ्यूचर की तामीर होगी वो ठीक होगी। और आज अगर आपने फ्यूचर की डिज़ाइनिंग नहीं की और फ्यूचर तामीर हो गया तो वो डिज़ाइनिंग की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। अब हम हाइंडसाइट में जो हमने पहले पढ़ा, जो हमने पहले बातचीत की, उसको इस पर लेकर आते हैं। जो शख्स, जो कम्युनिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेट अपना डिज़ाइन बनाती है, वो अपने मुस्तकबिल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तामीर कर सकती है, और जिसका डिज़ाइन अपना नहीं होता उसका मुस्तकबिल भी अपना नहीं होता। जो शख्स, कौम, अदारा या सल्तनत फ्यूचर को विजुलाइज नहीं करती, वो फ्यूचर को डिज़ाइन भी नहीं कर सकती, और फिर वो अपना फ्यूचर नहीं रह रहे होते, वो किसी का फ्यूचर रह रहे होते, किसी के डिज़ाइन पर तामीर कर रहे होते, या किसी के डिज़ाइन पर तामीर शुदा फ्यूचर को वो गुजार रहे होते हैं। अब अगर आपने बाय डिज़ाइन रहना है तो आपको स्टेटस को चेंज करना होगा, तब्दीली लेकर आनी होगी। अदरवाइज़ बग़ैर तब्दीली के यू विल बी लिविंग बाय डिफ़ॉल्ट एंड नॉट बाय डिज़ाइन, एंड लिविंग बाय डिफ़ॉल्ट इज़ लिविंग बाय स्टेटस को। अब हम देखते हैं, मैंने इसमें आपको आने वाले जो मेरा ये मॉड्यूल होगा, इसमें 2 पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करूंगा, कि एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, रवायती पर्सपेक्टिव है, और एक हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव है। अब ये हो नहीं सकता कि हम ज़िंदगी गुजारते हुए अपने आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पसे पुश डाल दें और कहें कि वो फ्यूचर हमारा होगा। ये नहीं हो सकता। आपको
اپنے تمام پرسپیکٹیوز کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اور ڈومیننٹلی آپ کو اپنے پرسپیکٹیو کو لیڈ کروانا ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک روایتی پرسپیکٹیو دیتا ہوں فیوچر کی ڈیزائننگ اور فیوچر کی بلڈنگ کے اعتبار سے۔ آپ ایک ویژن بناتے ہیں، میں نے ویژن آپ کو بتا دیا، پکچر آف دی فیوچر وچ یو وش ٹو سی۔ آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ کے مطابق آپ کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشنل پرسپیکٹیو ہے۔ اس وقت ہم مسلم امہ، مسلمان کی حیثیت سے اور غیر مسلم، یہ سارے اس پرسپیکٹیو کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور فیوچر کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں۔ فیوچر کی ڈیزائننگ کرنا تو ایک عمل ہے، اس کی تعمیر اس کے مطابق کرنا ایک الگ عمل ہے، لیکن وہ ڈیزائننگ کیسی ہونی چاہیے، اس ڈیزائننگ کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس ڈیزائن کے ایلیمنٹس کیا ہیں، اس ڈیزائن کی خوبیاں کیا ہیں، ہمارے پرسپیکٹیو کے مطابق ابھی میں دوسری ڈائیگرام میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے اس میں جو ڈیزائننگ ہے فیوچر کی وہ کیسے ہوتی ہے اور اس کی بلڈنگ کیسے بنتی ہے۔ ہمارے اسلامک پرسپیکٹیو میں بنیاد وہی ہے کہ ہم نے ایک خیال، تخیل، ویژن، ڈریم پیدا کی اور اس کے مطابق ہم آگے چلتے ہیں، پلاننگ کے سٹیج میں داخل ہوتے ہیں۔ اس پلاننگ میں مورلیس ہماری پلاننگ کے کمپوننٹس وہی ہوتے ہیں جو اس وقت ہم جن کو اپلائی کر رہے ہیں۔ پلاننگ ہو جانے کے بعد، یعنی ویژن اور اس کے بعد پلاننگ ہو جانے کے بعد، جسے ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں تدبیر کہتے ہیں، پلاننگ کہتے ہیں، اس تدبیر کے بعد ایک سٹیج آتا ہے جو روایتی پرسپیکٹیو میں نہیں ہے لیکن اسلامک پرسپیکٹیو میں بہت ڈومیننٹ رہا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ایک امیجنیشن، ایک ظن کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا اپنے کریٹر کے ساتھ ایک تعلق ہو جائے تو وہ کریٹر کی تمام جو سپورٹ ہے، وہ کریٹر کی طرف سے تمام جو انرجیز ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتے ہیں جیسے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے کریٹر کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اب یہ بہت پاورفل رجیم ہے، بہت پاورفل رجیم ہے۔ اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ساتھ لے لیا، تمام وہ پیرامیٹرز اپناتے ہوئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ترتیب کے پیرامیٹرز ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کے پیرامیٹرز ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فطرت کے پیرامیٹرز ہیں، جو نیچر کے پیرامیٹرز ہیں، ان کو اپناتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر ساتھ لے لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ سپورٹ دیں گے جو اور کسی کو مہیا نہیں ہوگی۔ حدیث شریفہ میں بھی اس کا مفہوم آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، جس کا میں ذکر کروں گا اس موڈیول میں۔ یہ وہ سٹیج ہے جو مختلف ہے ہمارے روایتی سٹیج سے۔ اس کے بعد اب ہم نے ایک ویژن بنائی، ہم نے اس کے لیے پلاننگ کی، جو اس ویژن کے اعتبار سے ہم نے اپنے اہداف سیٹ کیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پلاننگ کی، اور آف کورس ہماری یہ ویژن جو ہے آئیڈیالوجیکلی بیسڈ ہے، اسلامک پرسپیکٹیو میں ہے، الٹیمیٹ پرپز کے انڈر ہے، اور جب یہ ویژن بن جاتی ہے اس کی سب ویژنز اور اسٹریٹجیز اور جو ہم ایکشن پلان بناتے ہیں وہ ایک سوچے سمجھے اور ایک باقاعدہ ترتیب شدہ منصوبے کے مطابق ہوتے ہیں، اور پھر پلاننگ ہوتی ہے، پھر گمان ہوتا ہے۔ اب سٹیج آتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہمارا ریلیشن اسٹیبلش ہو چکا، ہم نے اپنی تمام جو انرجیز ہیں ان کو فوکس کیا پلاننگ کے ساتھ۔ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنی ویژن کے مطابق مانگتے ہیں۔ ہم رٹی رٹائی دعا نہیں مانگتے ہیں، ہم ویژنری دعا مانگتے ہیں، ہم ضرورت کے مطابق دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ویژولائزیشن نہیں کی ہوئی، پلاننگ نہیں کی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنایا ہوا، ہماری دعا افیکٹو ہو ہی نہیں سکتی، ہماری دعا افیکٹو ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہمارا جو دعا کا کانسیپٹ بگڑ گیا، اس کے بگڑنے کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔
हमने सारी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अक़दस पर डाल दी। उसकी वजह से, और ये फितरत और सुन्नत और नेचर के ख़िलाफ़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत के मुताबिक तमाम अमाल करने हैं। अल्लाह की सुन्नत ये है कि आपने अपना हिस्सा पहले डालना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आपके पास बाद में आएगी। अब चूँकि हम वो करते नहीं हैं, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं विजनरी दुआएं नहीं होती। तो ये स्टेज है इस्लामिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक कि हमारी दुआ इस स्टेज पर इन प्लेस हो जाए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हमें मिलेगी, और उसके बाद एक रिजॉल्व के साथ हम पूरी कोशिश लॉन्च कर देंगे, तो वो जो अहदाफ हैं वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। जो दो अजाफी पैरामीटर्स मैंने डाले प्रेयर्स और इमेजिनेशन के, ये इजाफी ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से हट के हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन इससे हमारा इस्लामिक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मुकम्मल होता है, क्योंकि बाद में जब हमने बात करनी है, हमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक दुनिया तक महदूद नहीं रखना, हमारा हेयर आफ्टर भी एक कॉन्सेप्ट है, हमने उस कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना है। अगर हमने आखिरत के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट नहीं किया दुनिया में, तो फिर हमारे बिलीफ के मुताबिक एक बहुत बड़ा वॉइड होगा, कमी होगी जिसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो एंड स्टेट है उसको हम पहले ज़हन में रखते हैं और फिर हम डायरेक्शन सेट करते हैं। एंड स्टेट को पहले ज़हन में रखे बगैर हम डायरेक्शन सेट करेंगे, हम कदम उठाएंगे, हम गलत सिमत में जाएंगे। मैंने जैसे आपको मॉड्यूल नंबर 2 में ये बात बताई, जब पर्पस को जानते हुए कि कैसे आपके पर्पस ने आपकी डेस्टिनेशन को हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाई करना है, एयर मार्क करना है, आउटलाइन करना है, एस्टैब्लिश करना है। उस डेस्टिनेशन के बगैर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं हो सकती, आपकी स्पीड ठीक नहीं हो सकती। आप जितनी तेज़ी के साथ चल रहे होंगे, आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आप पहला कदम उठाएंगे, मंजिल का इल्म नहीं होगा, आपका वो पहला कदम सही रुख पर नहीं होगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जिसको मैं समझता हूँ कि अगर हम मुसलमान इनफरादी सतह पर या इज्तिमाई सतह पर अपनाने वाले बन जाएं, तो हमारे दोनों पर्सपेक्टिव, दुनियावी पर्सपेक्टिव 100% मुकम्मल हो रहा हो और हम अपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। और जब तक हमारे दोनों पर्सपेक्टिव ने इंटीग्रेट नहीं होना, हम कामयाब नहीं होंगे। हम पहले बात कह चुके हैं कि इफ़ यू आर प्लेइंग अ गेम बाय द रूल्स सेट बाय योर ओपोनेंट, you will lose even if you win. You will only be successful if you play game by the rules set by your creator. With this, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पहला एलिमेंट है विजन, इसकी फोर्स कितनी होती है, किस तरीके से ये फोर्स आपको होराइजन क्रॉस करने में मददगार साबित होती है, उफक से बियॉन्ड होराइजन के आपको ले जाने में मददगार साबित होती है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे फिर आपको और बात वाज़ेह हो जाएगी फ्यूचर की डिज़ाइनिंग के बारे में और फ्यूचर की तामीर के बारे में। अब आप देखें, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको एक बेज़वी शक्ल की तस्वीर नज़र आ रही है, जिसमें एक डॉट है, काले रंग का डॉट है। मैं अभी मूव करूंगा इसे। इसमें हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको हमें समझने की ज़रूरत है। एक है सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स वो है जिसे मरकज़ दोस्त कुव्वत कहते हैं, जिससे इंसान एक ही दायरे में रहता है। और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे मरकज़ गुरेज कुव्वत कहते हैं। वो कुव्वत जो आपको मरकज़ से बाहर लेकर जाती है, जो आपको दायरे से बाहर लेकर जाती है। वो जो अमल होता है, जो जिसे हम एक टेंजेंट बनाना, एक ट्रांजिशन करना, जिसे हम टेंजेंट कहते हैं या उर्दू में ममास कहते हैं। अब वो कैसे बने कि आप इस सेंट्रीपीटल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाकर उफक की तरफ प्रवास करते हुए चले जाएं। वो फोर्स आपको विजन प्रोवाइड करेगी, वो आपको विजन के साथ पूरा इस्लामिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगा, जिससे आप नए होराइजन में दाखिल हो जाएंगे। और वो जो नया होराइजन है वो आपकी नई दुनिया है, वो आपका नया फ्यूचर है, वो आपका अपना डिज़ाइन फ्यूचर है। वो किसी का फ्यूचर नहीं होगा, वो आपका अपना फ्यूचर होगा। और वो अपनी मर्ज़ी से रहेंगे और अपनी मर्ज़ी से जिएंगे और आप अपनी मर्ज़ी से उसको गुजारेंगे। अब आप देखें, मैं इसको हरकत दी है किस तरीके से। ये दायरा, ये दायरा मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं,
ہماری سوسائٹی ہو سکتی ہے، ہماری اسٹیٹ ہو سکتی ہے، ہماری آرگنائزیشن ہو جاتی ہے، کس طریقے سے وہ ایک بیضوی دائرے میں چل رہے، اور کس طریقے سے وہ جو فورس ہے ویژن کی اس کو تخیل پروازی کے ساتھ افق سے بیونڈ لے کر جا رہی، اور وہ کس طرح سینٹریپیٹل فورس سینٹریفیوگل فورس میں تبدیل ہو رہی اور ٹینجنٹ دے رہی اس کو اس سٹیٹس کو سے نئی زندگی کی طرف۔ اب وہ سینٹریپیٹل فورسز کیا ہیں؟ کیا فورسز ہیں جو ہمیں اس بیضوی دائرے میں رکھے ہوئے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی فورس کا ایلیمنٹ الزام تقدیر۔ ہم تقدیر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو ہوا یہ تقدیر کی وجہ سے ہوا، یہ سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں اس بیضوی دائرے میں رکھے ہوئے۔ اور دوسرا سوچ کا انجماد، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم بیضوی دائرے میں سٹیٹس کو کا شکار ہیں، اور مغلوب افکار، آکیوپائڈ تھاٹس۔ ابھی ہم اپنی فکر، اپنے افکار نہیں لاتے، ہم پرانے افکار ہی کی زد میں چلتے رہتے ہیں، اور نئے افکار نہ ہونے کی وجہ سے نہ نئی سوچ ہوتی ہے، اور نہ نئی منزلیں ہوتی ہیں، اور نہ نئی سمتیں ہوتی ہیں، اور نہ نئی قوتیں ہوتی ہیں۔ اب کیسے ہم اس مرکز دوست قوتوں کو چینج کر کے مرکز گریز قوتوں میں تبدیل کر دیں، وہ اس کے لیے آپ کو ویژن بنانا ہوگا، آپ کو تدبیر پلاننگ کرنی ہوگی، پھر آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اور ایک ریزولو کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ آپ کو اپنے فیوچر کو ڈیزائن کرنا ہوگا۔ اب یہ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے ایک پورا کانسیپٹ رکھا ہے اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن دی ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کریم، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو آیات ہیں یا احادیث ہیں یا جو اشعار ہیں، ان کی روشنی میں اس پرسپیکٹیو کو آپ کے سامنے میگنیفائی کروں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے قرآن کریم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، اور جو اقبال کی فلسفیانہ شاعری ہے اس سے ہمیں انسپائریشن ملتی ہے، اور اس سے پھر یہ ہمارا ماڈیول اور بہتر شکل میں مکمل بھی ہو جائے گا اور کلیئر بھی ہو جائے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح قرآن کریم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ سے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفیانہ شاعری سے ہمیں انسپائریشن ملتی ہے اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور اس کانسیپٹ کو مینیفیسٹ کرنے میں، کہ کیسے مستقبل ڈیزائن ہوتا ہے اور کیسے مستقبل تعمیر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے انسپائریشن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ رعد میں آیت نمبر 11 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ اس سے واضح اور پیغام کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مستقبل کو خود ڈیزائن کرنا ہے، وہ تبدیلی خود سوچنی ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیئر کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدد مانگنی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نجم میں آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی پرسپیکٹیو بہت کلیئر ہے، آپ کو جو ریوارڈ دیا جائے گا وہ آپ کی کوشش کے مطابق، آپ کی نیت کے مطابق ہوگا، آپ کے گمان کے مطابق ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بہت ہی کرٹیکل، میں اسے کہتا ہوں، آیت شریفہ میں ایک پیرامیٹر لے کرتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت
अक़दामकुम, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। ये बात बहुत वाज़े तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हासिल करने के लिए आपको पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद करनी होगी। इंसान समझता है, सोचता है कि ये क्या बात हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी मदद की क्या ज़रूरत है। दर हकीकत इस बात को करेक्टली अंडरस्टैंड करना है। वो जो पूरा पर्सपेक्टिव मैंने बताया है उसका पूरा करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद है। जब तक हम उस पर्सपेक्टिव को पूरा नहीं करेंगे, इस्लामिक पर्सपेक्टिव को हम पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी। ये वाज़े है। अल्लाह की मदद लेने के लिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सेट पैरामीटर्स को अचीव करना होगा। अगर हम चाहें कि हम सिर्फ दुआओं के ज़रिए से अपने अहदाफ हासिल कर सकें, ये कभी नहीं हो सकता। हमें दुआ को उसके स्टेज पे रखते हुए, जिस तरीके से मैंने आपके सामने पर्सपेक्टिव पेश किया, हमें दुआ मांगनी होगी। दुआ तो मांगेंगे जब हमें पता होगा चाहिए क्या है फ्यूचर के एतबार से। अगर पता ही नहीं होगा चाहिए क्या है तो फिर दुआ कैसे मांग सकते हैं हम। जो हमारी एक बात और समझने की है, हमें इसको जो दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं ज़िंदगी में मांगी, वो बहुत बाबरकत दुआएं हैं। वो हमारे ज़ाती एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं अपनी ज़ाती कोशिश के एतबार से मांगते रहना चाहिए। वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग डोमेन है। लेकिन वो जो फ्यूचर के डिज़ाइनिंग के एतबार से, उसकी तामीर के एतबार से डोमेन है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको अभी आगे मिसाल में ये बात समझाऊंगा, ये बताऊंगा कि वो कैसे मुख्तलिफ है। लेकिन ये बात वाज़े है, ईमान वालों से ये तवक्को की जाती है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए तमाम पैरामीटर्स को पूरा करेंगे, तब जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आएगी। लन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, आप कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत को तब्दील होते हुए नहीं पाओगे। ये सुन्नत है कि पहले आप इंसान के तौर पर अल्लाह की मदद करोगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी मिसालें कुरान पाक में हमें कैसे मिलती हैं। आप देखें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तैयार करना। अब ये नहीं हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कश्ती तैयार करके दे दी हो, ऐसा नहीं हुआ। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की है, पानी आया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको तैरने वाला बना दिया। और तमाम लोगों को जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको महफूज फरमा दिया, और जो उनके साथ नहीं थे वो डूब गए। ये बहुत वाज़े मिसाल है फ्यूचर की डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग के एतबार से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह मिस्र को ताबीर के बाद तदबीर बताना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन मिस्र को तदबीर बताई कि कैद साली से बचने के लिए हमें ये तदबीर अपनानी है, उन्होंने उसे अपनाया तो जो अहले मिस्र थे उन पे आफत नहीं आई, वो बच गए। दे प्रिवेंटेड डिजास्टर। लेकिन उसके इर्द गिर्द वाले जो लोग थे उन्होंने वो तदबीर नहीं अपनाई हुई थी, वो तमाम उस आफत का शिकार हुए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वाज़े तौर पे कुरान पाक में फरमा दिया। और मैं समझता हूँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो किसी शोबे से भी हो सकता है, खा वो पोलिटिकल डिज़ास्टर है, खा वो इकोनॉमिक डिज़ास्टर है, खा वो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर है, खा वो क्लाइमेटिक डिज़ास्टर है, जो खा वो सोशल डिज़ास्टर है, खा वो सोसाइटल डिज़ास्टर है, जिस डिज़ास्टर में भी आप जाएंगे इसी असूल को कारामद पाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का बेटे को संदूक में बंद दरिया में डालना, ये एक डिज़ाइन है जो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपने बेटे के लिए किया, उसको पूरा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौम को फ़िरौन के चुंगल से निकालना, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सोचा, डिज़ाइनिंग की, लेकर चले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहर कुलज़म से रास्ते दे दिए और वो वहाँ से हिफाजत के साथ फ़िरौन से दूर चले गए और अपने आप को महफूज कर लिया। ये कुरान पाक से वाज़े हमें सबक मिलता है कि कैसे फ्यूचर को डिज़ाइन करना है और किस तरीके से आपने तामीर करनी।
अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से इस वाले पहलू को सीखते हैं, समझते हैं, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहलू को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ्यूचर की डिज़ाइनिंग की। सबसे पहली मिसाल हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लानिंग के एतबार से एक हदीस शरीफा में देते हैं, ला अक़ल का तदबीर, मनसूबाबंदी जैसी कोई अकल नहीं है। मशकात शरीफ की हदीस शरीफ है। मशकात शरीफ की एक और हदीस शरीफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तवद्दुदु इलन्नास निस्फुल अक्ल, लोगों से मोहब्बत करना आधी अक्लमंदी है। यानी जिसने मनसूबाबंदी की और लोगों का ख्याल रखा, ह्यूमैनिटी की फ़िक्र की, दर हकीकत उसने अपनी पूरी तदबीर को मुकम्मल कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद लेने के पैरामीटर्स पूरे कर लिए। अब मिसालों में हम देखते हैं कि सबसे पहली मिसाल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना है, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किया कि अभी मदीना तशरीफ़ ले जाएंगे मक्का से, तो एक बाकायदा प्लानिंग के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो प्लान को खुफिया रखा, किसी को भी नहीं बताया। अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी नहीं पता था मंज़िल कहाँ है, इतना कॉन्फिडेंशियल प्लान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ते का इंतखाब किया वो इंतहाई मुश्किल रास्ता था, जिससे अंदाज़ा ही नहीं हो सकता था कि किस तरफ जा रहे हैं। वो जो मंजिल थी उससे हट के रास्ता था, एक विजनरी रास्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र के लिए जो ज़रूरियात थी उसका सामान साथ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुडरिए को कहा कि इस रास्ते पर जहाँ जहाँ हम चल रहे हूँ वहाँ पे आप अपने भेड़ बकरियों को चला दिया करना, ताकि हमारे पाँव के निशान मिट जाएं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत अंदाज से हमें फ्यूचर की डिज़ाइनिंग सिखाई है। हमें ये जो दुआ वाला कॉन्सेप्ट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में इस मिसाल को सामने रखते हुए बहुत आसानी हो जाएगी कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिज़ाइंड एफर्ट और प्लानिंग की, अल्लाह पाक ने मदद फरमाई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाबी के साथ मक्का से मदीना पहुंचा दिया। दूसरी मिसाल हम लेते हैं ग़ज़वा बदर की। ग़ज़वा बदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजन बनाई, इरादा किया कि अबू सुफियान जो शाम से अपना काफ़िला लेकर मक्का की तरफ जा रहे हैं, उसको रास्ते में रोका जाएगा, सेवर करना है उसके रूट को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से बात की। तकरीबन 313 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार हुए, बहुत महदूद सामान के साथ, सवारियों के साथ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मुकाम पर पहुँचे। बदर के मुकाम पर पहुंचकर जो अहम जगहें थीं, डोमिनेटिंग फीचर्स, उन पे अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया। जो वहाँ के वाइटल ग्राउंड थे, जिनमें कुएं थे, उन पे उनको अपने कंट्रोल में लिया। जो रास्ता था उसको सेवर किया। सेवर करने के बाद तमाम फोर्सेस लगा देने के बाद अभी दुआ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाए नमाज बिछा लिया और बिछाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जो मेरे हाथ में, मेरे बस में कोशिश थी वो मैंने की है, आपके सामने मैंने अपनी पूरी फोर्स लाकर रख दी है। यही लोग हैं जो आपके नाम लेने वाले हैं। मैं आपसे मदद का तलबगार हूँ, आप मेरी मदद फरमाएं। आपकी मदद के बग़ैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, और ये जो महदूद फ़ौज है मेरी, आपकी मदद के बग़ैर ये ख़त्म कर दी जाएगी, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। आपकी मदद के बग़ैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बदर में मदद फरमाई जिससे इस्लाम क़यामत तक ज़िंदा हो गया। ये है फ्यूचर की डिज़ाइनिंग, फ्यूचर की तामीर। मदीना तैयबा में बदर के एतबार से कोई दुआ रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन ये सब पैरामीटर्स पूरे हो जाने के बाद बदर के मुकाम पर पहुंचकर विजन, प्लानिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ खूबसूरत ज़न कर लेने के बाद दुआ रिकॉर्ड पर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जो एक रिजॉल्व के साथ कोशिश हुई उसको कामयाब फरमाया।
یہ کانسیپٹ ہے جو میں اسلامک پرسپیکٹو آپ کو بتا رہا تھا۔ در حقیقت اس مثال سے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ اپنے فیوچر کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہم ایک مثال لیتے ہیں غزوہ احد کی کہ کیسے درے کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا 50 تیر اندازوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیکٹیکل سچویشن دیکھی اور دیکھ لیا کہ ایک درہ ہے، اس درے سے اگر کوئی فوج یا کوئی لشکر یا کوئی گروہ آنا چاہے تو وہ ہمیں اس وقت سرپرائز دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویژنری کمانڈر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیوچر کو ویژولائز بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر کی ڈیزائننگ بھی کرتے تھے۔ آپ نے وہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 صحابہ کرام کو بھیج دیا اور فرمایا کہ دیکھیں وہاں جگہ نہیں چھوڑنی ہے آپ نے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب تک آرڈر نہ دیا جائے اس وقت تک آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے درے کو کنٹرول کر لیا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگ شروع ہوئی۔ اب اس جنگ کے پہلے حصے میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ جو کفار تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جب میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے فتح حاصل کر لی اور صحابہ کرام مصروف عمل ہو گئے مال غنیمت کو سنبھالنے میں اور سچویشن کو فردر کنٹرول کرنے میں، کفار کے لشکر میں خالد بن ولید تھے جو پسپا ہو کر میدان چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے درہ استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنی ایک ڈیزائننگ کی اور اس ایک گھڑ سوار فورس کو احد پہاڑ سے سکرٹ کرتے ہوئے درے کی طرف بڑھے، اور درے میں 50 لوگ تھے۔ ان 50 لوگوں پہ ایک اپنی کیفیت طاری تھی، وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ احد کے میدان میں کس طریقے سے فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، کفار بھاگ گئے، مال غنیمت کا سامان جمع ہو رہا۔ تو اب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرو، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہیں کہ جب تک تمہیں بلایا نہیں جائے گا تم نے نیچے نہیں آنا۔ 50 میں سے 40 صحابہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے، صرف 10 صحابہ رہ گئے۔ خالد بن ولید سکرٹ کرتے ہوئے درے پر پہنچے، صرف 10 لوگوں کو پایا، انہیں راؤٹ کیا، شہید کر دیا۔ درے سے نیچے اترے، مسلمان ریلیکس ہوئے تھے، مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا، مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمان سرپرائز ہو گئے، اور جو فتح تھی احد کے مقام پر وہ شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ فتح شکست میں بدل گئی کیونکہ پیرامیٹرز پورے نہیں ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد واپس چلے گئی۔ یوں ہے فیوچر کی ڈیزائننگ، ایک بات نہیں مانی، اس ڈیزائن میں سے تبدیلی کر دی، اپنی مرضی چلا لی، فتح شکست میں بدل گئی۔ اب اگلی مثال آپ کو دیتا ہوں، غزوہ خندق، کیسے خندق کھودی گئی۔ خندق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا، اور فوراً ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایران میں اپنا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپٹ کو لیا اور اس کانسیپٹ کے مطابق خندق کھودی، جس میں سے نہ کوئی انسان گزر سکتا تھا، نہ گھوڑا اور جانور گزر سکتا تھا۔ اس خندق سے اپنا دفاع کیا۔ اس ڈیزائن نے فیوچر کی تعمیر ایسی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو مدینہ طیبہ میں دفاعی قوت نصیب ہوئی اور کفار کو بھاگنا پڑا، اور پھر اللہ نے مدد کی، کس طرح آندھی چلی اور کفار اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ساری کوشش کی گئی، یہ کوشش اس درجے کی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل بہت محدود تھے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کرتے رہے، لیکن اپنی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مستقبل کے ڈیزائن کو سامنے رکھتے ہوئے ریزولو کے ساتھ کوشش جاری رہی۔ اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کی مدد سے یہاں پر بھی غزوہ خندق میں بھی فتح نصیب ہوئی۔ اگلی مثال میں صلح حدیبیہ کی دیتا ہوں آپ کو، جس میں غیر متوقع راستے کے ذریعے سے جب
वहाँ पहुँचे, वहाँ पे पहुँच के एक कंप्रोमाइजिंग एग्रीमेंट किया। फ्यूचर की डिज़ाइनिंग खुद की जा रही है, अपना फ्यूचर है, किसी के मुताबिक फ्यूचर नहीं रख रहे हैं, और उस अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करके तामीर किया। और कहने को वो कंप्रोमाइजिंग एग्रीमेंट था सुलह हुदैबिया, लेकिन बाद में वही एग्रीमेंट फतह मक्का के लिए एक रास्ता बना। पेशकदमी उस एग्रीमेंट के ज़रिए हुई जो बाद में फतह मक्का के ज़रिए मुसलमानों को नसीब हुआ। अब इसमें ग़ज़वा तबूक का मैं ज़िक्र करता हूँ, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिज़ाइन किया ग़ज़वा तबूक को कि मुसलमानों से भी मदद हासिल की, गैर मुस्लिमों से भी मदद हासिल की। एक नया हमारे लिए मुसलमानों के लिए कॉन्सेप्ट दिया जंग लड़ने का, जिसमें गैर मुस्लिमों की मदद भी शामिल थी। ये डिज़ाइनिंग का एक नया पैरामीटर है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जब अपने फ्यूचर को बिल्ड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़वा तबूक एक बहुत बड़ी कामयाबी वाला ग़ज़वा साबित हुआ। और फिर हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ्यूचर डिज़ाइनिंग में बादशाहों को खतूत लिखे, दावत व तबलीग का इंतज़ाम किया, और इस सारे में आखिर अल्टीमेट जो पर्पस था और जो विजन थी उसको अचीव करने में ये डिज़ाइनिंग मुअस्सर साबित हुई। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मैं इसके बाद ये एक पर्सपेक्टिव हमने सामने रखा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से है। अब हम अल्लामा इकबाल की जो फ़लसफ़ियाना शायरी है उससे मैं मुख्तसर सा आपको इंस्पायरेशन दूंगा, और फिर हमारा ये मॉड्यूल मुकम्मल हो जाएगा। और वो ये है कि हमने अपना हिस्सा डालना है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगनी है। हमने अपने आप को बेबस नहीं समझना, हम मजबूर और लागर नहीं हैं। हम अपने पर्सपेक्टिव में, इंसानी पर्सपेक्टिव में बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। अगर हम कारआमद साबित नहीं होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद हमें नहीं आएगी। एक शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, खबर नहीं क्या है नाम इसका खुदा फ़रेबी के खुद फ़रेबी। खबर नहीं क्या है नाम इसका खुदा फ़रेबी के खुद फ़रेबी, अमल से फ़ारिग़ हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। जिसको मैं यूं ट्रांसलेट करूंगा, इट इज़ नॉट नोन व्हाट इज़ इट कॉल्ड, डिसीविंग गॉड or deceiving oneself. Muslim has left the action making destiny an excuse. Destiny excuse नहीं बन सकती। एक और शेर में इसी बात को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। नशां यही है ज़माना में ज़िंदा कौमों का, नशां यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं इनकी तकदीरें। It is the sign of living nations. Their fate changes day and night. हमने अपनी तकदीर खुद बनानी है, हमने अपनी तकदीर खुद डिज़ाइन करनी है, हमने अपनी खुद डिज़ाइन शुदा तकदीर की तामीर करनी है, तब फ्यूचर हमारा होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैंने जो आपको इस मॉड्यूल में, हमारा लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ का बहुत पावरफुल मॉड्यूल है ये मॉड्यूल नंबर 5 है। इसमें मैंने आपको एक पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया है कि कैसे एक हमारा रवायती पर्सपेक्टिव है, एक हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव के फीचर्स क्या हैं और वो क्या फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस को हमने मैग्नीफाई करना है, और वो क्या फोर्सेस हैं जिनसे हमने जान छुड़ानी है, और वो क्या इंस्पिरेशंस हैं कुरान करीम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से और अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ियाना शायरी से, जो हमें मिलती हैं अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करते हुए, अपने फ्यूचर की तामीर करने के लिए। अपना फ्यूचर डिज़ाइन करेंगे तो ही हमारा फ्यूचर होगा। जो फ्यूचर हम डिज़ाइन नहीं करेंगे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो हमारा नहीं होगा, वो किसी का होगा जो किसी ने हमारे लिए डिज़ाइन किया होगा और हम उसे गुजार रहे होंगे। हम अगर जीत भी जाएंगे तो हम हारे हुए तस्वुर किए जाएंगे। ये नुक्ता है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो बाकी के मॉड्यूल्स इस कोर्स के रहते हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं हमारे, जब हम इंशाल्लाह उनको मुकम्मल करेंगे फिर आप इस
ماڈیول کو صحیح جگہ پر رکھ سکیں گے۔ اس وقت تک جب میں اگلے ماڈیول کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔